Hello guys, Jotanan channel Taisha welcome ani bungo Raju da Burma tai jeng tini Taisha class 6 ni chapter 5 discuss khalina do tai chapter discuss khalina sakang ang okok sanamo sungon norok juda ani channel no saja khang kai subscribe khadi like khadi tarpor khai comment khadi comment norok je kono feedback rimano ani video saja gi tong kai saja goni saimano saja gi anga saja gani saimano nong ni je ichha or kono doubt tong hang kai question khaimano do cái chapter 5 ও tampurne cheng separation of substances ni শুধু কাইসেন হেডিং তো method of separation do nge tabo separation seng segang method of separation pona seng separation tam ngko tamo simon na jotno যে কোনো জিনিস না সঙ্গ ডিফারেন্সিয়েট খাই মানে তো ডিফারেন্সিয়েট খাই মানে যেমন লাস্ট চ্যাপ্টারের সঙ্গে ডিসকাস খাই যে তাম ক্লাস ও যদি 40 স্টুডেন্ট তো হাঙ্কায় বয়েজ কয়জন নাই গার্লস কয়জন নাই অমনি ভিডিও সঙ্গে সেপারেট খাই ওখানে সায় দিবা এই আমত আমতা কে মেথড অফ সেপারেশন নাইদি जों सेपारेशन तामनि बागै खाना नांसगां अम्परि गनाखौ जों डेली लाइफ नायदि सा नगो जतन सा नंगना हा दिबा सा नंग प्रुव नायदि को साकनि तंक्रिदा साकनि बायनायदि सा न चा पातानो जों साकिवै ताम चा सार्फ खायो तारपरे खाय द अंको जे अंको माखन रक साजा खांकाय बाटर रक साजा खांकाय को अमन्तिके स्नामो चार्निंग खाय गुरि रोम बाय गुरि खाय ও দুধ নি থেকে তামো মাখন আলাদা খাজা গোতা বাটার হংকাय তাবক নারে ডেইলি লাইফ ও সেপারেশন কাহামনি বাগিব তামো গুড যে কোনো জিনিস ন কাহাম জিনিস ন এক্সট্রাক্ট খাইনেন বিকজ সেপারেশন খাইজাগো তাই হামিয়া জিনিস ন তামো ব্যাড থিং ন রিমুভ খাইনেন বাগিব সেপারেশন খাইজাগো তো অম ইউজেস নি বেসিস जों separation खायोता गता को जगह नारी tea leaves are separated using strainer इको साकने बाय है दिबा butter is separated from milk by churning इको or method no churning हिनो cotton fiber are separated from seed by ginning method जों आगिनो परिजाक इको previous chapter रो इनका stone are removed from rice before cooking in जों माइरं संनानै जों तामो नाय o jaga kono stone datong pathor datong tarpor khe maislam rok datong amo jeng check khayo khe diba hingkai ta gomone pore phainai why do we separate substances iko ta gang saman haina tamo harmful tai unwanted substances no remove khainani useful no tamo useful component no separate khainani tarpor khe suitable for use chin use ni basis hoda removing stone from rice removing impurities churning milk get butter useful product ha diba ke method of separation onari bini size ni basis bini weight ni basis tarpore ke solubility जों last chapter tam porimane muitu khaina di solubility mane means tamo je kono jinish tuyo je kono jinish amo soluble na soluble ya amo goli da thang na goli thangya amoni basis do okay তারপরে লিকুইড তাই সলিড তাই লিকুইড মানে যে কোনো ম্যাটার নি বংনি স্টেট নি বিশেষতা সো তা जों ता কাইসা কাই আমনো ডিসকাস খাইলে নাই হ্যান্ড পিকিং কেতা মনে যেমন সিম্পলি जों মাইরংনি থেকে যদি পাথর ন সাইকে আংকাই বাইগেস তাঙ্গে সাইমান আমো जों মকল বাই নগো ইজিলি তামো সাইতগো কে जों আমনো ইয়াক বাইনা সাইদো কে আমনো কে जों ताम हिन्नाय hand picking tamni bagai hingkang ke amo large tai visible ni bagai removing stone from rice or pulse picking chilies from food hand picking saimangka শুধু maislam saimani hene muitnardi maislam saimani he diba threshing ke tamo tabuk mai tongo maini bufang tongo he diba माने बुफांनो थेके चिनि जे माइक्रिदा माइफाने हिनमानो बा माइस्लाम न ओ बुफांनो थेके आलादा खाया दिबा बुई जों आलादा खाया दिबा और मुसुक बाय आलादा खायो या देखे आलादा खायके आंकाय अमनता मनि हिननाय थ्रेसिंग दो हंके सेपरेट इनको जगह डेफिनेशन है सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक हंके कमनो हिननाय पूरा जे बुफांनो ग्रेन हंके जे माइस्लाम
hingke omo tamo machine bai bo khaijago agi khai to chini yang to tago musuk bai khaijago he diba wheat grain separate from stalk rice bo khaijago hingke tabor khai tamo winnowing ke nari omo khai tamni behiso khaijago weight ni behiso sekango jo tam tongnai omo seng उनको शौक माने है बाइलिंगो है दिबा बाइलिंगो तम तंग बाइलिंगो जुदि चेकअप नि किचा गुरा रोग जुदि तंग खां काई और माइस्लाम तई फे माने ओ माइस्लाम नि जुदि गुरा माइस्लाम पूरा उनको या माइस्लाम रोग तंग खां काई बा माइस्लाम नि गुरा तंग खां काई चिंता मो शौक खां काई ओमो नकबर बाई कबनै थांग पायो है दिबा इकन हाटे अजगन नगन विन डायरेक्शन दिखे तन खांका जे उनको हाल्का जे मटेरियल तंगमानी हाल्का जे सबस्टेंसेस तंगमानी अमो जतन हास्क इको जे नेरा रंगनी जे एक्स्ट्रा जे तंगमानी ता हाल्का ओ जिनिस रखे तामंग नाय yang जतन उरी थांबाय नाय तारपरे खाय yang ग्रेन जे माइरं बा माइस्लाम के अमखाय तला खालायनाय दो सिविंग के तामो जोङो डेली लाइफ नि यूज के जेफोर रुटी चानन ना जेमन ब्रांडेड अंको पाइखां के तो सिप खेना नंया जेमन रेशन रंनि नाफ्रं खाय तामो रेशन रंनि नाफ्रं खाय जों अंको जागा रगो किचा कोनो पार्टिकल रगो तंग अमन ताम खाय अंको साकनि बाय अम बाय जों तामो आटा no sayo khaya diba awan rocks namfru bo sang tamo ombai saki boi gura khai mairung no gura khai pro je koto particle angke tongrogo te je chikon particle ke ojaga sobi uta mairung ken ke sang awan namfru bo sang chine ma song no snamano bo khaya diba ke omno ke sang tamo ni hinnai sieving भाई के अमंखा साइज नि डिफरेंस नि बगैन काइसे चिकन अमखा कटन नि बगै दो तरका सेडिमेंटेशन तम एकदम इजी जों नारि वानसुटी माइरं जों माइरं संगा जतन नुगै दं बा माइरं सब संकना के माइरं संप्रो नाइदि तम जों माइरं सुदो जेमन आं साखानि जे सकटा मेथड साखा ओ मेथड तम साइज नि बेसिस अंकनि बेसिस अमय कन हारि ओ जगह बा जे हल्का कबनै थांमाने winnowing तो फान ओ जगह हादुलि की चले तंगनाय ब्लेम माइरं बै स्राबजाक रक हे दिबा के ओ मा अंको माइरं बै स्राबजाक हादुलि रंग जों बाहाय के आलादा खानाय हे दिबा के जों ताखानाय माइरं नो सुकांका माइरं ओ मयला तंग किन्तु माइरं नो सुप्रो रगनारि सुकांका जे मयला तंग माने जतन बा यंग रक तंका यंग कथि रक तम साका काय फेउ तारबा माइरं काय तला थांगै जमेउ माइरं के तम तला थांगै जमेउ के माइरं तला थांगे जमी माने नखाय जों ताम हिन्नाय सेडिमेंटेशन तारपरे खाय जे साका जे कुफुंसाय फायादा साका फ्लोरदों फायादा अमनो जों ताम खायनाय आलादा के तै ताम खाय सुई रि रहो तारपरे जों तयसा तैरुइ तामो काम के सु तयसा साका गाहां के जों देखे ओ मयला थांगे सक जों आतै खाया दिबा के उ जे साकानि जे मयला क्रिदा ओ मयला न खिबि माने नखाय जों ताम हिन्नाय decantation दो आज कोनो कोक्रे माने हार्ड या इजी सी जे तला जमी थांगमाने के जे कोनो जिनिस तला जमी थांगमाने नखाय ताम हिन्नाय सेडिमेंटेशन तारपर के decantation के तामो माइरं रक सुप्रो जे साका तंगमाने हामिरक तंगमाने अमो जुदि थांबाय के अमो खाय ताम हिन्नाय decantation इको माइरं सुप्रो न decantation के काम नां थांगो हे दिबा हंकाय सेडिमेंटेशन के बुफ्रो काम नां जों नखना टेंकी रक साफ खायना फ्रो चिन नग टेंकी तंखां का तैनि टेंकी तंखां काय तैनि टेंकी न स्राबसा तनै रिखां काय ताम स्राबसा तनै जुदि बिथिर ग्रि रिखां काय बा बिथि तोरना नांया स्राबसा तनै रिखां का नारि कायसा तलाव थांगै जमी तन्नाय ओ जमी जागना जों ताम गाहाम के जुदि कायसा लामा तनै ओ जगह जुदि जों कायसा हागर तनै रिखाबो गे जों जुदि जमी जागो जों ताम ओ पाइप न जुदि जों याखारि खांगा ओ मयला तामं थानाय इजिली अमो रिमूव थांलागदा सी जुदि किच्चा बखरक थाया पागांगा जों अमनो ताम
o decant inko sorry sedimentation no जों easily remove खालामनो o process by do tam sagang tanki tongo tanki স্রাবসা পরে খাই তামো ময়লা তলাও জমিব যে জায়গা জমি o জায়গা তামো হাকর তনে রেখাবো পাইপ বাই এঙ্গে जों যদি পাইপ খুলগে রেখা এঙ্গে o ময়লা তামং থানায় পুইলা o ময়লা সে থাং পাইনে do ঠিক আছে এঙ্গে जों sedimentation ni তামো process no जों use खायै जों ताम खायका जे impurities जे मयला हमनो रिमूव खायका decantation o process no use खाय जों तामो माइरंनि मयला no सुइ पायका जों हे दिबा सी जों क्रिदा process हायमा हांगाय जों चिनि लाइफ नि इजी खायमानो जेकोनो जिनिस no चिनि बेनिफिट नि बागै सेपारेट खायनायनि जागाता filtration tak filtration ga tamo কোন নাগে filtration কোনো ওয়ানসন নাগে filter যে তুইও যে ময়লা তং মানে ও জিনিস ন filter খাইয়া দেব जों नगो खाय filter खाय जे তুই কাহাম নং মানে অমন का filtration tamo তুই अंक যে ময়লা তং মানে অমন আটকিনা নাই filter paper হ্যাঁ দিবা বা filter ni যে কোনটা filter paper আটকিনা হাঙ্কা যে তুই কাহাম তং মানে অমন का जों tamo নাই filtration নাই এই কওয়া জানা হালি filter paper नाखा filter paper नाय तैरि खांगे जे impurities of filter paper कसाई थांगा तारपर का जे तै खाम अजाक लाई खाता अंके तागी को नायदि जेमनि को अम्बो filter ननि हिनजागो जे चाने साकनि वतामा ताम कसाई तंखा चापाति कसाई तंखा के जे चा काहाम अमसिमे तला थांगा filtration अम्बो दो ताखे evaporation गतामा जों जे कुनु समय तैनो जदि हिट खायगां गाय कोन हारि अमो कायसे जागा थांगै o jaga jodi nang khanga nai di tarpor o tui o jaga tho angko je tui tam thang gas ang thang da tui gas ang thang mane no khai tam hinai evaporation hani hinai do tarpor o jaga thangi jomi woi as a liquid water o jaga jomi khanga amno khai tam hinai condensation okay nai use to separate dissolved solid from liquid tagamo tui kaham nanani phang o jaga tui ekdom tui hamya tarpore ke tui hamya tongo jaga tarpor ho jaga kobang ma mane hamya rok mix khaijak kayang o jan thike tui kaham use khainani bai ke nanai ang saimano tui evaporate ing tongo tui evaporate ing he diba kayang tam khainai o jaga heat khanga tang thanai tui evaporating khanga ang saka wa kaisa plate tone o jaga saka plate tone be jekono khaimano jekono ton khanga o jaga saka thangai bo tangnai kasau kaisa jaga andike sorai khanga o water krida o je water mannai cheng omo jotno pure nai jemon chini tamo rain water he diba ta o jaga question ba khaimano je tamo ocean ni je water rock evaporate अंगई rain water as a rain water फायो और rain water तंगई saltiya दूध question फाय मानो केंद्र अकोंग साय मानो ता नरक ता किचा कुजो क्लास का खांगे नरक ता बो माना न हंकाय ताबो खाय condensation नि को आं सागा अमो जे जमिर माने तारे ओ condensation use खायै बरक तामो chini borok rok ikomo nor class 7 ka kan manan chini borok tam snam chuag rok snam ta alcohol snam do condensation no use kai washa observe khanari hankai tabo gozatamo use of more than one method separating sand salt তারপরে খাই water ইনকো তাম খানাই sand তাই salt তারপরে water নাং ভাই ইনকো খানাই তুই রিনাই তুই রিখাঙ্গা তাম নাই salt dissolve বুং থানাই salt dissolve উং খাঙ্গাই sedimentation বাই তাং নাই sand settling থানাই তলাও হে দিবা কে decantation বাই কে তাং নাই decantation water no ang remove khainai karon sand to tola tongnai he diba ke je saka o to tam tongnai tui no alada khainai
ke tabuk tui bai to som mix ungjak nai tabuk he diba som bori jak o jaga ke tui bai som to mix ungjak haching to mix ungya ke haching tola tongnai ke decantation process o tam khaike sang decantation manei kota sagani je tongmani omono luklai kata luklai kaisa jaga sang tamna kha salty water mangkha to tak salty water mangkha o salty water thike tui kaham bai ke ang ingko tam khane separate khine hingka angkai ang jodi evaporate khaike angkai evaporation khaike angkai tangna evaporate khaike angkai tui kaham thang painai mannai shuru tamo salt do o process no jodi buje angkai tui saikhanar sina puila tam khaike tui ingko kaisa glass o som nakha tarpore khai nakha tamo haching to tola ungko settling thanai he diba settling thang kauna sedimentation in nai ke saga tongnai water o water on nakha kintu water bai to som to guli jak nai ble ke o som guli jak nang tam khainai evaporate khai ke water thang painai o water no to cha collect khainai ke condensation ni bagai sakau kaisa plate dikhang ke o tui jomangai condense ngai o water no collect khaimano do kai tabuk je left over tongnai tolawo amang ke ani tamang thanai salt ngai ta to ngai omono o ang thajing seda tabuk evaporate ngan bagai tolaw tam nangnai heat nangnai do sung heat omo sunlight ni heat panangai mano or tamo sung external heat rimano horbai he diba external heat rimanta bujikha asuk jara taka solubility and saturated solution solubility last chapter on previous chapter ro discuss khajak tam solubility ability of substances to dissolve in water omo agin chapter on discuss khajak tak saturated solution ke tamo when no more solute can dissolve tamo এক গ্লাস একটা গ্লাস নারি গ্লাসও তুই না খাং রম দি 180 ml না খাং 180 ml না খাং ও জায়গা তামো আং এক বস্তা সম রেখাং ও এক বস্তা সম তামো ও তুই যতন অ্যাবজর্ব খাইপেবেনে হেদা গুলি থাংবাইনে হেদা একদম সলিউবলং থাংবাইনে হেদা যে ইচ্ছা সম রেখাং কম তাম সলিউবলং থানে হেদা বংনি অরব গাইছে যেমন তুইনি ক্লাস 9 রক আখাইমানা নর তুই ইনকো তুইও বগাইছে তামো তং স্পেস তং o spacious thangai o somrok ni ingko molecule thangai habuyo guliwui do ke o space jesuk tongnai asuk je habnai bli o space jodi fulung thangangai tangnai tai som ha habno habia bini bokaisa limit tongo ha diba so limit ni bishi kono jinis tamo guli jagya soluble ngata when no more solute can dissolve because adding salt until it stop dissolving ngi amo nang kaisa ko glass ho som kisa chamus kaisa kaini rikhang kai to guli jagi thangana karon binor space tong tak jodi kabang mari takhamo ek somoy ge tamungnai o jaga thangai tolao jomi tongini do jefru binor space pai thangkang kai so ngi amo so tabuke phainai effect of temperature heating increases solubility যেমন जों सारक न चीनी न हाइन गुलुगि नाय दि ग्लास हो तारपर के तै खुतुं खाय गुलि खांगे तांनाय दाति न गुलि जागे थानाय example more salt dissolve in hot water than cold water चा स्नामपुर नुगि दं चा टी स्नामपुर मा बाबो जों टी स्नामपुर नरक नुगि दिबा नुगि आंगे खियाल खेनेदि ओंखाय different substances dissolve differently water dissolve different substances in different amount sugar dissolve more than salt in water substances amnata jar jani molecular unko dacha class 9 ni kokom tang nang sai sagang ta kok bangai thang tabuk sugar salt borok alada so bongni space ba alada ngai ha diba borok je space occupy khemana om alada ngai so o jaga je space tongmani krida salt alada nanai sugar alada nanai ngai amoni bagino sugar ke tamo kobang tuyo mixango salt kai bini comparison kom mixango
ta key point summary wa tam phenai hand picking saimangka se angko maislam saimani tracing maini maislam na alada khaimani winnowing sok mani hadiba maislam angko ni alada khaiman ta je has krok nong mani amno alada khaimani sieving moida ba awans nampro sakini bisaki mani sedimentation tola je jomi tongmani hediba je ingkota weight bini weight kebang jini weight kebang omo tola jomi tongnai je halka angke omo saka basi tongnai decantation je saka basi tongmani omo natamo remove khaimani filtration solid particle tamo o filter paper o kajai tongnai te liquid ingkai tola thanai evaporation heat dikhangke tamnai water vapor ngai saka thangnai tarpore saka thange jodi jong omno 8 kirwi jodi kaisa jaga joma khakyang ka om tangnai as a liquid om jodi joma gas ngi thanai liquid ngi joma khangkai joma ngai jong omno nari khangka omno khaitam nai sorry joma khangka omno tam nai liquid as a liquid condensation bas okay stone from rice om to sung thajing saka grain from stock tracing iko has grain nai na de om do asung no chapter chikon sasi taya engko aso kostong nani to kogya tai nang jodi kono bujiya hangke ano engko message khai engko comment khai mano do tinin bage asung no jotono hambai naima bage tarpor khan norok jodi ani video sajak hangke jotono subscribe khai mano like khai di comment khai di te tamo je no sinamo sungnai rong no share khai mano hediba hambai video nai tongdi